من أجل المشاركة يوم 19 ديسمبر إلى المشاركة من أجل التصويت على مرشحنا الدكتور عبد العزيز بالعيد، وذلك للوفاء بهذه العهود. وشكرا. شرق غرب شمال جنوب كلنا جزائريون. نحن مع الجيش الوطني الشعبي مع قراراته. Et ensemble, on va construire l'Algérie. نبقاو ان شاء الله بلد قاره وتحيا الجزائر. Madame, Monsieur, bonjour, merci de nous rejoindre à la une de l'actualité de ce midi. Alors, à la une de l'actualité de ce midi, ces rassemblements populaires tenus dans plusieurs points de la capitale, notamment au niveau de la centrale syndicale UGTA, notamment devant la salle Ibn Khaldoun, à la place de l'émir Abdelkader, mais aussi devant la grande poste d'Alger et la place du 1er mai. Ces rassemblements qui ont donné lieu à des marches populaires dénonçant la résolution du Parlement européen sur l'Algérie, des appels à la non-ingérence et mettant en valeur le rôle de l'Algérie, de l'armée nationale populaire ont été lancés, mais aussi l'importance de la prochaine échéance comme solution pacifique qui ouvrira les portes aux Algériens pour l'édification de l'Algérie de demain. Bienvenue à tous. Nous entamons cette édition avec ces rassemblements populaires observés dans plusieurs points de la capitale, au niveau notamment de la centrale syndicale UGTA, devant la salle Ibn Khaldoun, à la place de l'émir Abdelkader, place très symbolique qui se trouve à la rue l'Arbi Ben Hidi, mais aussi devant la grande poste d'Alger et la place du 1er mai. Des appels à la non-ingérence et mettant en valeur le rôle de l'armée nationale populaire ont été lancés. Ces rassemblements qui ont donné lieu à des marches populaires qui dénoncent la résolution du Parlement européen sur l'Algérie. Ce rassemblement a donné lieu à une marche vers la grande poste d'Alger en reconnaissance à nos valeureux chouhada et moudjahidines.
افونسي لعندهم. نحن هنا لنقول تحيا الجزائر، لنقول أن الجيش نحن نقول الجيش والشعب يد واحدة. نحن اليوم نقول لا للتدخل الأجنبي. إذا كانت الجبال في يوم ما تكون المجاهدين، فاليوم الجزائر تكون مجاهدين في الجامعات وفي المعاهد بروح وطنية وإخلاص، وسوف ينتخبون على فارس من الفرسان الخمسة. تحيا الجزائر. جيش شعب خوا تحيا الجزائر بلا خوانا. جيش شعب خوا تحيا الجزائر بلا خوانا. جيش شعب خوا احنا فرنسا مع الخونه. التدخل اجنبي يروحوا لفرنسا صعب الستان السفره، احنا ما ندخلوش، يجوا للجزائر احنا ما كاين. فيف لالجيري. تحيا الاعلام، تحيا الاعلام. اي والله لا الجزائريين يروحوا لفرنسا صعب الستان السفره، يروحوا ليهم الجيش اللي عندنا. تحيا كاين صالح وكاين الفوت والديوات كاع تغلقوا خلاص فرنسا. باي باي. لازمنا انتخابات اقرب وقت. انا بلادنا راهي مستهزئه من العيون الحسادين الغيارين. الله يرحم الشهداء. يا ولادنا فيقوا. راكم رايحين للواد. فيقوا بلادنا راهي بحثنا. الحل الوحيد للجزائر هو الفوت. هديه لا لتدخل اجنبي. ان شاء الله يكون الفوت ويكون رئيس يكون واعي ويخدم البلاد ان شاء الله. Pour Salim Labacha, secrétaire général de l'UGTA, cette mobilisation est une réponse aux ennemis de l'Algérie. Labacha a insisté dans son intervention sur l'importance de la prochaine échéance comme solution pacifique qui donne le droit aux Algériens de choisir leur avenir et procéder à l'édification de l'Algérie de demain, rappelant le caractère pacifique des marches que connaît l'Algérie depuis le 22 février dernier. Je vous propose d'écouter le secrétaire général de l'UGTA. والحمد لله اليوم بوجود الجميع، باستجابة الجميع لهذه الطلبات، نرى اليوم ونستطيع القول أن نقول أن هذا التجمع ناجح ومسيرتنا حتما ستكون ناجحة. هذا النجاح لا يمكن أن يعبر بما يمكن أن يقال أنه قوة اتحاد العمال الجزائريين في تنظيم التظاهرات، بل يعبر عن قوة الروح الوطنية عند الجميع من نقابة وعمال ومنظمات. هذه هي قوة هذه الفئة الفعالة من المجتمع الجزائري. تظهر اليوم الرد تاعها لأعداء الجزائر، أعداء الأمس الذين لاحظوا في مسيرة الشعب الجزائري منذ 22 فبراير الهبة الشعبية اللي خلات تحولات عميقة في بلدنا، أنجزت إنجازات كبيرة في بلدنا، وخاصة سلمية المسيرة للشعب الجزائري. هذه السلمية الذين نحسد عليها من طرف بلدان يعتبرون مزدهرة. هذه البلدان للشعب الجزائري اليوم يعطيهم درس في السلمية، وكل ما عمل بسلمية لا يمكن أن يخرج من هذا المسار، والحل سيكون حتما سلمي. الحل السلمي نعتبره في الانتخابات الرئاسية اللي تعطي كل الشعب الجزائري الحق في اختيار رئيسهم، في اختيار ممثليهم، في اختيار حكومتهم. الجزائر اليوم تعيش تحولات عميقة. هذه التحولات راح تؤدي حتما إلى بناء جزائر الغد، جزائر ديمقراطية، جزائر الحرية، جزائر العدالة، جزائر العدالة الاجتماعية، جزائر القوة الاقتصادية. وهذه الأشياء نحسد عليها لأن بالأمس منذ 20 سنة عصابة تقود الجزائر، عصابة خدمت مصالحها الشخصية وخدمت مصالح الأجانب وخدمت مصالح أعداء الأمس. هذه المسيرات اللي تقوم بها الشعب الجزائري يوميا لبناء جزائر الغد حسدونا عليها، واليوم حابين يدخلونا كما نقولوا بالعامية في حيط، حابين يدخلونا في عدم الاستقرار من أجل
وضع عصابة أخرى تزيد تحكم فينا 20 سنة أخرى. إذا اليوم كلمة واحدة، كل الشعب الجزائري نحن مع الانتخابات، نحن مع الانتخابات كحل سلمي للخروج من هذه التذبذب، من هذا المرحلة لعدم الاستقرار. نحن مع أمن البلاد. يريدون أن يشككونا في جيشنا، يريدون أن يشككونا في أجهزة أمننا. الجيش الشعبي الوطني ساير المظاهرات وسار في مطالب الشعب وحمل المظاهرات والمسيرات إلى حد الآن. رانا نشوف اليوم خلافا على ما يجري في الجزائر، نشوف بعض البلدان اللي تحب تمد لنا الدروس، رانا نشوف واش راهم دايرين بالمتظاهرين تاعهم، المسيره تاعهم لكل يوم احد في فرنسا. السطرات الصفراء اللي راهم يعانيوا، يعانيوا من قمع، راهم يعانيوا من عدم الحريه، من اعتقالات، من محاكمات. هذه للاسف الممثلين تاعهم في البرلمان الاوروبي اللي كان من المفروض انهم يروحوا البرلمان الاوروبي باش يدافعوا على شعبهم، باسكو شعبهم اللي جابهم يمثلهم. لا، هما نساو الفئه تاعهم اللي انتخبتهم ويتلهاو بالجزائر ويتلهاو بالشعب الجزائري. اذا كان هذا الاتحاد الاوروبي وفرنسا يحبوا الخير للشعب الجزائري، هذا الشيء سهل، ردوا لنا اموالنا للعصابات ذاتها راهي عندكم في بنوكهم. إذا كان فرنسا والاتحاد الأوروبي يحبوا الخير للشعب الجزائري، نفتحوا المفاوضات حول عقد الشراكة بين أوروبا والجزائر اللي ما جابش الخير للجزائر، وراهي من خلال هذا عقد الشراكة راهي تروح أموال الجزائر. إذا ما عندناش دروس نجيبوها من الخارج. الأمر أمر جزائري، الأمر أمر وطني نلقاه كأبناء جزائريين مع بعضنا بعض. كان منذ 22 فبراير نقاش، كنا في نقاش فيه من هو من الحل السياسي، الحل الاقتراع، وفيه فئة أخرى ربما طالب أشياء أخرى وتطالب بطرح آخر. لكن هذا كان نقاش بالأمس، لأن الأمس كان الأمر بيناتنا بين الجزائريين، احنا اللي نصنع الجزائر غدا. لكن اليوم هذا النقاش زال، لأن اليوم كاين نقاش بين بلدنا وبين أجانب وبين أعداء للوطن. إذا ما بقاش فيه نقاش حول طريقة الخروج من هذه المرحلة. النقاش اللي يبقى اليوم كيف نعمل، نروح نقترع ونخرج برئيسنا بكل حرية. تحيا الجزائر، تحيا الجزائر، تحيا الجزائر. L'Algérie ne veut aucune ingérence dans ses affaires internes et dénonce avec grande fermeté la résolution du Parlement européen sur sa situation interne. Taha Blidi, Badia Amarni. Paris, la capitale française, par une journée calme ou qui est censée être calme, quelques instants avant que des revendications sociales légitimes ne se transforment en ces images. Alger, la capitale algérienne, par un après-midi d'un vendredi, est presque la même liste de revendications, avec juste une différence d'appartenance. Les prévisions faites envisagent à chaque fois le pire. Une différence de taille dans les positions, une différence entre une riposte violente et une position et un accompagnement calme, sauf dans le cas de ceux qui sont venus dans les marches avec des objectifs et de mauvaises intentions qui touchent les fondements de l'État. Une belle mobilisation parsemée de fleurs, d'embrassades et de liberté d'expression, avec à la clé un espoir d'un avenir politique et social plus beau, des marches pacifiques des mois durant, sans atteinte à un seul citoyen.
Une réponse fade et anti-civilisationnelle. Où était l'Union européenne avec ses résolutions lorsque les revendications ont brasé la France, faisant face à une répression policière violente? Où était le tweet de ses parlementaires et leurs déclarations lorsque les manifestants en France étaient à la Bastille et à l'Arc de Triomphe, symbole de la Révolution française et berceau de liberté, d'égalité et de fraternité? Leur clairvoyance se réveille-t-elle lorsqu'il s'agit seulement de l'Algérie? Est-ce que la situation sociale en Algérie va aussi mal que dans ces pays-là, où l'Algérie a besoin de calme et sérénité pour construire et mettre en place ses institutions politiques et économiques et l'éloigner du spectre de la destruction? Sans aucune interprétation n'est sous-entendu, nous appelons les choses par leur nom et on donne à chaque terme son sens lorsqu'il s'agit de s'ingérer dans les affaires internes de l'Algérie. Ceux qui nous observent de l'autre côté de la Méditerranée et souhaitent notre anéantissement n'auront pas satisfaction. Le véritable esprit et l'âme du 22 février restera nationaliste et algérien. Il rejettera hors de l'histoire tous ceux qui la guettent. Alors, large condamnation de la résolution du Parlement européen sur la situation des libertés en Algérie. Plusieurs instances officielles, partis politiques, organisations et associations nationales ont dénoncé vigoureusement cette résolution, une résolution qualifiée d'ingérence flagrante dans les affaires internes et une provocation à l'encontre du peuple algérien. Plus de détails avec Emel Borb. La résolution adoptée jeudi par le Parlement européen sur la situation des libertés en Algérie suscite une avalanche de condamnations, aussi bien de la part d'instances officielles que non officielles. Toutes sont unanimes à estimer qu'il s'agit là d'une ingérence flagrante dans les affaires intérieures de l'Algérie et de provocation à l'encontre du peuple algérien. S'exprimant sur ce sujet, le président du Conseil de la Nation par intérim, Salah Goudil, a rejeté catégoriquement la résolution adoptée par le Parlement européen, dénonçant une connivence sans précédent entre les ennemis de l'Algérie, de l'intérieur et de l'extérieur. Nous rejetons fermement les agendas étrangers dictés à l'Algérie. Je tiens à souligner l'indépendance de la décision politique de l'Algérie et j'appelle le peuple algérien à donner au monde une leçon à travers sa participation massive à l'élection présidentielle du 12 décembre prochain. De son côté, l'Assemblée populaire nationale a également dénoncé dans un communiqué la résolution adoptée par le Parlement européen, la qualifiant d'ingérence flagrante dans les affaires internes et de provocation pour tous les Algériens, réitérant l'attachement et l'engagement de l'Algérie vis-à-vis de toutes les chartes internationales. L'APN dit rejeter totalement tous les mensonges et allégations visant les lois algériennes, essentiellement celles ayant trait aux libertés. Dans le même sillage, le ministère des Affaires étrangères a dans un communiqué rejeté dans le fond et dans la forme l'immixtion flagrante du Parlement européen dans les affaires internes de l'Algérie et dit se réserver le droit de procéder à un examen général de ses relations avec l'ensemble des institutions européennes. De son côté, le Conseil national des droits de l'homme a exprimé ses vives dénonciations et condamnations de la résolution européenne, affirmant qu'elle est basée sur des renseignements erronés et des intentions malveillantes. Abondant dans le même sens, l'Union générale des travailleurs algériens a condamné cette résolution. La centrale syndicale, en tant que représentant historique des travailleurs algériens, a décidé d'organiser une marche nationale pour dénoncer toute ingérence étrangère dans les affaires intérieures du pays. Il faut dire que cette résolution européenne a provoqué un véritable tollé général chez bon nombre d'organisations et associations nationales. L'Union nationale des femmes algériennes a fermement rejeté cette résolution et toute ingérence étrangère. Même réaction de la part de l'Union nationale des paysans algériens qui apporte son soutien aux efforts de l'armée nationale populaire,
qui accompagne le peuple et œuvre à préserver la sécurité du territoire national. Dans la même optique, l'Organisation nationale des enfants des Moudjahidines a appelé le peuple algérien à aller massivement aux urnes pour choisir un président de la République le 12 décembre prochain. De son côté, l'Académie de la société civile algérienne a dans un communiqué souligné que l'Algérie n'avait de leçons à recevoir de personne en matière de liberté et droits de l'homme. Ce qu'a également soutenu l'Académie de la jeunesse algérienne, condamnant la résolution européenne. Vive indignation aussi de la part des scouts musulmans algériens et de l'autorité nationale indépendante des élections qui se sont élevés contre cette résolution émanant d'un parlement prétendant défendre les droits des libertés. Au volet arabe, le Parlement arabe a exprimé dans un communiqué son rejet catégorique de la résolution adoptée par le Parlement européen, la qualifiant d'ingérence flagrante dans les affaires internes de l'Algérie, estimant que cette résolution a été rendue par une juridiction non compétente. Sur le plan international, la haute représentante de l'Union européenne pour la politique étrangère et la sécurité a insisté sur le respect total de l'Union à la souveraineté et l'autonomie de l'Algérie. Elle a estimé que l'Algérie est non seulement un pays voisin, mais aussi un partenaire politique et économique de qualité. Condamnant l'ingérence étrangère dans les affaires intérieures de l'Algérie, l'Espagne, par la voix de son ministre de l'Intérieur en visite en Algérie, a tenu à exprimer son appui au processus électoral du 12 décembre prochain. Et puis justement, notre collègue Nadia Madassi, citée dans le rapport de la résolution du Parlement européen, a fait part sur son compte Twitter de son refus que sa démission du poste de présentatrice soit utilisée comme fonds de commerce aujourd'hui ou demain, soulignant qu'elle se dissocie totalement de la résolution du Parlement européen où son nom a été cité. Et voici à présent quelques réactions de citoyens sur la résolution du Parlement européen sur la situation des libertés en Algérie. نندد ونستنكر كل تدخل أجنبي سافر في هذا الوطن المفدى. نندد ونستنكر التدخل البرلمان الأوروبي في شؤوننا الداخلية، وليس لهم حق بالتدخل أو أخذ أي قرار بشأن الجزائر أو ما يجري في الجزائر. فالجزائر أمورها تعالج مع أولادها وبناتها، ليس لهم الحق. ونحن نندد ونستنكر هذا التدخل السافر في شؤوننا، ونقول وأنا من هذا المنبر أقول لكل الجزائريين والجزائريات حان الوقت للوقوف جنبا إلى جنب، وقفة رجل واحد ووقفة مرأة واحدة، وإعطاء درس في الوطنية ودرس في الأخلاق ودرس في السلم والديمقراطية الجزائرية يوم 12 ديسمبر بالخروج جميعا والانتخاب الشخص المناسب ليكن عبرة للدول، ليكن عبرة في الداخل وخارج الوطن. الجزائر للجزائريين وعندنا وطن واحد، لازم 12 ديسمبر نخرج بقوة وقوة لننتخب رئيس للجمهورية الجزائرية. نرفض رفضا قاطعا بالتدخل الأجنبي لبلدنا الجزائر. سمعت، احنا نأيد القرارات نتاعنا بأنفسنا ولا سيما في قيادتنا العليا. نرفض بشدة التدخل الأجنبي في شؤون الجزائر بشعبها وجيشها قوية، وعندنا ثقة كبيرة في جيشنا الذي يجاهد ويناضل من أجل حماية حدودنا. نحن من هنا من ولاية جانة الحدودية نوجه هذا التنديد بقوة، ونؤكد بأننا نحن مع جيشنا لحمة واحدة من أجل أن تكون الجزائر واحدة موحدة. نرفض بشدة ونندد بالتدخل الأجنبي، ونقول ونبعث رسالة من هنا من ولاية جانة الحدودية بأن الجزائر آمنة مطمئنة وقوية بجيشها وقوية بشعبها وتتنعم بكل النعم وبنعمة الأمن، ولهذا نرفض أي تدخل أجنبي. نحن نستغرب هذا التدخل الغير أخلاقي من الاتحاد الأوروبي في الشؤون الداخلية للدولة الجزائرية، والتي اعتبرت إلى حد بعيد أن الجزائر لا تتدخل في شؤون الغير،
وكان من الأجدر بالاتحاد الأوروبي أن يناقش قضايا الداخلية، ومن بينها قضية أصحاب السترات الصفراء في فرنسا التي شهد العالم أجمع. ونحن نقول لهم لا للتدخل في شؤوننا الداخلية، مشاكل الجزائريين تحل مع بعضهم البعض، ونندد بكل أسف بهذا التدخل السافر في شؤون الجزائر الداخلية، ومشاكل الجزائريين تحل مع بعضهم البعض. ونتمم في هذه المواقف القيادة الرشيدة للجيش الوطني الشعبي في هذه الظروف الذي يقود حملة ضد الفساد وضد المفسدين في الجزائر. أي حاجة تصرى بيناتنا احنا كجزائريين، احنا رانا خاوة تبقى بيناتنا احنا كجزائريين، ما نبناش على الرأي العام الدولي راه يحوس يتكالب علينا احنا كجزائريين، والبرلمان الأوروبي اتخذ موقف وحاول يتدخل في الشأن الداخلي نتاع الوطن. احنا الرسالة اللي نوجهوها لكل جزائري أنه يبقى في مبدأ التاريخ والمصير المشترك، أي بمعنى أي حاجة تصرى بيناتنا كجزائريين تبقى بيناتنا كجزائريين. لا نريد هذا التدخل في الجزائر. قد ندو بعين الاعتبار أنه كل ما كان هذا التدخل الأجنبي في أي دولة كان فيه مشاكل موراه. احنا نظنوا باللي من الأولى ولا من الأحرى هاد الدول هذه اللي راح تحاول تدخل كانت نورمالمون تتدخل في فلسطين ولا في المسلمي بورما مساكين اللي ضلوا فيهم الجرائم. احنا مالناش الجزائر في حاله حرب ولا باش ندخلوا التدخل الاجنبي. احنا زيتنا في بيتنا نرجلوا امورنا في بلادنا، والحمد لله رانا رايحين في طريق مستقيم ان شاء الله. كاين شويه عقبات نفروهم ونوصلوا ان شاء الله للهدف اللي رانا باغيين نوصلوه. اجنبي ما يدخلوش بيناتنا، اجنبيين هي بلادنا نفروا احنا جزائريين ما نساقوهمش كاع. هذوك عديانو باقي يحوسوا حجه فرصه هكا باش يدخلوا، هذوك عديان تانو هذوك عديون ويلينا. نطلب من الجزائريين كاع يمشوا الانتخابات كاع نفوتوا. هذه الجزائر منا، وحنا خصنا رئيس البلاد يكون راجل وتا الدوله ما تدخل فينا، وحنا الجزائريين ما نقبلوا حتى الدوله تدخل فينا. حنا الجزائريين والجزائر منا، والشهداء ماتوا على خاطرها، الرجال ماتوا على خاطرها. ويا رجال جزائريين خصكم تفوتوا كاع تروحوا للفوت. وما نقبلوا حتى الدوله تتدخل. حنا نطلبوا من الجزائريين ان شاء الله يكونوا متحدين ونديروا الليد في الليد ونخرجوا رئيس، وهذا الرئيس يكون هو كما يقول لك واحد هو يقوم بالامه تاعه. Et puis les marches populaires appelant une participation massive se poursuivent à travers plusieurs régions du pays, comme est le cas à Médéa où les citoyens sont sortis exprimer leur adhésion au prochain processus électoral pour l'édification d'une Algérie forte. نثمن خيارات وقرارات المؤسسة العسكرية وندعمها بكل ما أوتينا بقوة، ونحن سنكون بإذن الله في انتخابات 12/12 ونزكيها ونشارك فيها بقوة، كما نندد ونرفض تدخل الاتحاد الأوروبي وكل القوى الأجنبية. شأننا داخلي وأمورنا داخلية، لا نقبل ولا نزايد بتدخل أي كان في أمورنا الخاصة. إلى الشعب الجزائري من كان دمه جزائريا حرا أصيلا فليلتف حول جيشه ووطنه، ومن كانت دمه ينتمي إلى ديغول وإلى فرنسا فليشتكي إلى الاتحاد الأوروبي وإلى أمهم فرنسا. نشكروا هذا الشعب البطل، ولاد شهداء، ولاد مجاهدين، كاين 3200 شهيد في العمرية ومنسيين، ونطلبوا ربي إن شاء الله يكون الفوت سليم، ويكون إن شاء الله تكسر العدو في الدنيا وفي الآخرة. احنا كي كنا صغار طلعنا وكافحنا على البلاد هذه ومازلنا نكافحوا عليها للان. في عمري 8 سنه ومازلت نكافح عليها ومازلت نتعب عليها. اذا قولي هاني نموت. تدخل السافر للبرلمان الاوروبي الذي لم يتدخل في الشان الفرنسي
وأراد أن يتدخل في الشأن الجزائري كما تدخل في بعض الدول العربية التي سادها الدمار والدم والويلات، فنحن نقول له الأمر مستعصٍ عنك في الجزائر، لأن الجزائر بشعبها وجيشها تتكسر أمواجها على صخور هذا الشعب البطل، هذا الشعب المغوار الذي لن تكسر شوكته أبدا ما دام الشعب والجيش خوا. واليوم نقول نحن مع جيشنا الوطني الشعبي.